kayo mga kamay? Short Papa! Ayan! Ladies and gentlemen, Cecilio Lucica together with Miss Myra Lucica. Up next is first engineer Arvil Bustitas together with Mrs. Gina Butistas. Up next, engineer Anselmo Palmes together with Mrs. Merla Palmes. Wala ba kayo mga kamay? Short Pakpak! Grabe! At he's ladies and gentlemen, engineer Pablito Formentera together with Mrs. Wesley Tumunga together with Mrs. Ibiza Tumunga. Up next, Mr. Guillermo Mirales. Mr. Roy Racaza together with Mrs. Christy Racaza. Honorable Jaime Lucica together with Mrs. Leonita Lucica. Mr. Gustavo Rimulador together with Ms. Virgin Rimulador. Next, Mr. Joel Pai together with Mrs. Marites Pai. Next, Mr. Alejandro Buslatan together with Juanita Buslatan. Together with Mr. Linda Concepcion. ESSG Victoriano Lucica together with Lenny Lucica. Mr. Rogelio Buslon together with Mrs. Ursula Buslon. Mr. Hale Maglahos together with Miss Evelyn Maglahos. Mr. Rene Coriba together with Miss Victoria Coriba. Next is Mr. Nicomedes Lucica together with Miss Gloria Lucica. Next, Donnie Torres, Jocelyn Torres. Melvin Juana Flordelisa Lucica. Sherwin Miro together with Miss Victoria Miro. Rogelio Baldon together with Jacquelina Baldon. Mrs. Marilyn Tajo. Engineer Elmer Gamutan together with Mrs. Grasilda Gamutan. Engineer Armando Gamutan together with Mrs. Priscilla Gamutan. Up next, Mr. Edward Paredes. Mrs. Faye Almian, Mrs. Janet Villario, Mrs. Susana Cartaginas, Ms. Marilyn Cartaginas, Mrs. Edita Zalauta, Ms. Edina Gago, and I think that's all for our principal sponsor. Ayan, napakarami ang ating mga principal sponsor ng ating masipang pakpak. And next, before we proceed for our secondary sponsors, I will be having here for additional announcement to each and every one. Yo Castulo together with Mrs. Katrina Teresa Castulo. Up next, Mr. Adrian Joseph Villarujo together with Mrs. Edison Villarujo. So for our secondary sponsor, Tagatog Masipag Pakpak, at these will, ladies and gentlemen, will proceed for the matrons and men of honor, Mary Jane and Joseph. Edson and Adrian. Ayan, ladies and gentlemen, it is our matrons and men of honor, Tagatog Masipag Pakpak. Thank you so much, everyone. Sayaw! Next is Phil Niniwan Mariel.
Chloe. Ha! Come on. Sayaw! Matmat and Eliza. Dave Antivita. Hey! Come on! And it is the last of our bridesmaid and groomsmen, Shireen and Martin. Ladies, Atrás y ahora tengo el novio nuevo que me hace ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. ayan, this is our best man and maid of honor. Tagatong masipang pakpak sa pagbalik. And I request everybody that higher! Ayan, so I think everyone has held their handkerchief on. Let's all welcome and congratulate Mr. and Mrs. Gamutan! Ha! Higher! Higher! Come on! Come on! Hey! Music! Come on! Group, kailangan mo sayo mga groomsmen. Come on! Come on! Kiyoy! Come on! Come on, groomsmen, dance! Ayan, ladies and gentlemen, talagang masipang pakpak! Yan, ikihangat. Thank you dahil sa pag-ari. Pasensya na, nadugay. Dugay yung mga picture. Ayan, thank you so much, Mr. Gamutan. At these point, ladies and gentlemen, I will also give the chance of our beautiful bride and officially, Mrs. Gamutan. Hello, good evening niyong tanan. Kanang pasayloan jud mi sir, Ninang, Ninong, ug mga guest na murag na late jud mi gamay kay nagpictorial pa mi sa among post na kanang I hope kanang makasabot mo. And thank you so much kay ningdong mo diri bisan busy mo kayo sa inyong mga kanang tatagsak ka mga lakaw kay Domingo man ron. Thank you kayo sa inyong presence karon. Daghang salamat. Ayan, thank you so much, your bride and groom. Thank you so much, of course. And at these point, ladies and gentlemen, everyone.
Ladies and gentlemen, the first dance. Wala ba kayo mga kamay dyan? Pakpak! Ayan! I still remember when every journey always brings me back to you. After all the stars we go and all those times I meet you. I guess it's meant to be forever you and me. After all. Slowly right. It plays from here to here. Oh, changes how it goes on all the way it goes, but it never disappears after. It all comes down to me. I request Mr. and Mrs. Marides to take a chance na sa iyang anak. Salamat po sa silang parents of all the way support. Actually, di na sila mag-ilaw, wala ilang ginikanan. Right? But in behalf of their dear parents, the very supportive parents, naging sila hangtod sa ilang kasal. Grabe. Tagatong masibang pakpak the parents of our bride. Pwede mo magpasalamat sa iyong parents. You will say thank you, Ma, Pa, especially ni Mr. Gamutan for accepting you in the family Parides. Can I have the family hug, please? Ayan. Family hug for a group hug. A group hug, the four of you. Ayan. Pictures? Can I have the pictures, please? Our photographer. Picture po. Especially Mrs. Gamutan. You will say thank you for newly Papa. Grabe. Wala ba kayo mga kamay dyan? Pakpak! Ayan. You can also dance, the three of you. It's very soon I'm hoping that I could marry her daughter, make her my wife, want her to be the only. Ayan, so these are ladies and gentlemen, thank you so much. Mr. Fabio, can I have the picture first? Picture po. Grabe, kung blue ang kauna, tanang sponsor, blue po! Grabe, oh! Ayan! Thank you so much! Okay, atong paspasan para makakauna mo pa ni hapon. Di gutom na makatumo. Di gutom, wala pa. Di gutom. Atong paspasan, kay layo pa kayo. Forward! Come on! Oh. I know nga, itong mga sponsors, dili din sila mga basta-basta. Naiuban alay tagiyag Galtex, tagiyag Shell, tagiyag Big Mall, tagiyag Alturas, tagiyag o kayutaan sa Ubay. Oh, tibuok hektarya sa Alicia. Ilaha. Grabe ka dato sa itong mga sponsors. Di basta-basta. Come on, sponsors! Ayan. Ito mga sponsors na to, nga, kanang gusto pa mo balik kay Abonda o Gracia. Ala, sige. Pwede pa magbalik-balik. Ayan. More! Maningkamot nga makaabot sa toang groom. O di kaabot sa groom, kanang kwarta nga gibutang sa ubos. Padulong sa MC. Ako may napabagag ng mga yu. Charlotte. Okay, malingkamot na. Malingkamot na tanan. Ayan. Sige, pas-pasi. Wala, ginukod-dukol na dyan kaayo. Gamay na lagpuwang. Bridesmaid, groomsmen, matron of honor, men's of honor, secondary sponsors. Palihog ko. Ayan, would like to say thank you so much, our dear sponsors. Dili na ko matasatag sa tanang mga sponsors.
because I think you're almost 50 plus nga mga sponsors. Parang gihakat ng MC, sininggit. Oh, I know that all the sponsors will put the cash at all. Ayan. Wala na ibubutang? Hala, good luck na lang, Jud. Good luck na lang sa mga sponsors na ibutang. Ang kanang kwarta, padulong sa host. Maningkamot na nga maabot dito sa groom. Come on! Ayan, very good! Oy, bridesmaid o groomsmaid, bata, ibutang kwarta, how much more mo? Uy! Bridesmaid, groomsmaid! Why, isa ninyo pang allowance niya, uy! Oh, groomsmaid, bridesmaid, why mo na pauyap-uyap nyo niya? Ano ba? Ayan! Grabe! Oh, more! Come on! Awas sa mga bisiya na sa likod. Mga guests na to sa likod. Ay, di kita kapanihapon na ninyo. Pwede abot sa groom. Magpaabot na lang ang tanan. Ay! Nakonsensya! Groomsmen! Isa rin mabutang? Nagsikwit lang, wala? Bridesmaid! Ano man? Hoy, mahal mo na yung gown. First user mo sa gown. Uy! Kaya na yun? Okay, kisa pa yung mga bisita niya sa likod, ayaw mo kaulaw mo butang. Once you share, of course, dili ang couple ang mubalik sa iyong grasya nga gihatag, kung dili ang Ginoo. Ang Ginoo ang kitasan may muhatag ninyo anak. Ala, grabe nakapasinsilyog yun. Come on! Grabe dyan nilang paningkamot. Yesterday, diri migikan. We didn't expect that all the guests will put the cash. Ang groom ni abot sa pultahan. And I want this one and all of your guests is putting all the cash of course tonight. Maningkamot ko. Grabe. Pasinsilyo ka ba? Kaya ako ba pasinsilyo? Okay. Yeah. Thank you so much, madam. Oh. Ayan. I-break na to ang record gabi. Nga abot sa pultahan. Ang atuwa mo abot sa car park. Kana. Ay! Grabe ka dato ni Sir Roy. Kablo-blo, Jude. Allah. Thank you so much, sir. Grabe. Thank you so much. Kinasing-kasing nga gihatag dyan nila. Ang mga groomsmen o bridesmen kay Borgoy kasing-kasing. Uy! Hindi na mo dayon. Ano mo sige nakatawa diha? Dali na dayon. Wala may mahatag. Ay, Gcash lang. Sige, Gcash. Wala yung bag diha. Gcash lang. Ayan, thank you so much, madam. Hala, gamay na lang yung kuwang. Murag kuwang na lang daw 20 katag 1,000. Ayan. Mga bisita na to diya sa tabi-tabi. Dali na. Come on. Hapit na. O, asa ka na, sponsor. Ikaduha na ng butang niya. Thank you so much, madam. Maraming salamat. O, napay ba? And again, announcement again sa pagbalik. Aron mo abot ng Diyos sa tingilan sa groom. Tanang sponsor, pwede pa mo balik. Oh. Sa mga sponsors, pwede pa mo balik. Oh. Uy, layo pa dyan kaayo. Bahalag 20, bahalag 5, bahalag 5 centavos. Basta kay kinasing-kasing. Kaya di sakit sa indukhan. Kaya naiuban na ni magyaw-yaw kaya walay palit bugas. Naiuban na ni walay pang gasolina. Naiuban na ni imbis ibayad o tinampuan ni na mabayaran. Oh. Ayan, dapat dyan mga pas! Okay, I will be count you 1 to 20. Kung di mo abot sa tingilan sa groom, papata ng kwarta sa MC. 1, 2, 3, 4, 5. Hala, wala dyan iduka.
wala pa'y blue. Ang galing ka 8 pa. 9! Naapachod! 10! 20 na kutong, 20. How about sa mga bisita nilang Davita? Uy, 20-20 lang po dahil. Uy, maabot ka sa tiilan sa groom. Maluoy mo sa groom. 20-20. Tampo-tampo na. Napala ko'y 20. Ako'y bubutang. Wala na. 11. 11, 12, 13, 14, 15. This is it. Nakonsensya na tong bridesmaid. Bridesmaid, ano si ma'am? Matron of honor? Bridesmaid. Oh, na 20. Oh, okay naman good na. Oh. Basta mabot sa group. Uy, nanindog na lagi mo niya. Okay na? Okay na. Oh, wala. Ay, abin ako ikuha eh. Ipahihin. Very good. 16. Oh, kung dili ihapan, dili magdalik-dalik tindog. Agoy. Okay. 17. Oh, this okay ba? Katong ni mga sponsor na ito, kabalik-balik ko. Ang mga sa mga ubang mga sponsor nila. Kung 500 yung gihatag, alang 500 ninyo, mahimo ng 5,000. 10 times ay balik sa Ginoo. Oh. Kana! Kana! Nga na kung gusto, sir. Kana! Sige, kumpate! Paningkamot! Grabe! Nagato ba si Pagpakpak atong sponsor? Thank you so much, sir. Oh, kanto wala na kay Bao, tagiyahan niyo og bakahan. Bakahan sa ubay. Namaligyan ng baka si sir gahapon. Charla. Ay, thank you so much, sir. Thank you. Isa pa! Isa pa! Kaya maprinda man. Alahas. Basta alahas ka maprinda. Okay. Coordinator, lovely. Move backward or groom. $16. 17. Grabe! Uy, Ginoo ko, kulang na lang jog tulo ka 500. Mga bata nyo diha. Oh, sige nagpalit o bagong sandal, bagong salina, bagong sapatos. Bukay sa inyo diri, uy. Ayan. Oh, thank you so much, Nan. Ada Lola. Liwat ni mo yung mga apo. Liwat ni mo. Salamat, Nay. Balik-balik. Oh, di ba na siya kapot? Ito, mabalik na po siya diri. Isa pa. Kulang na lang tulo ka po. Okay. Dili na ka pa ni hapon o di mo abot sa tiilan sa groom. Tulo na lang jud kabok, bahalang 20. Ay! Nakapadyan ka dulong! Nalagay na rin kuya! Hoy! Ari! Ikaw na kung ipaabot! Dali! Ginoo ko, Lord! Dali! Ikaw butang genius! May butang na maglibro! Ay! Niabot na jud! Ang hill jud kabi! Oh, thank you, be! Okay, please stand. Okay, wala na yung... Alright? Okay. So at this moment, ladies and gentlemen, everyone, before our groom will take all this cash, kailangan mo sayaw ang ato ang groom. Okay na ka? Okay? Okay. Ato sa iyo, padamprin ng bata kay basi mo ni mamunit. Delikado. Bawion ang gibutang nga 500. Okay, kang tangal mong suit. Ang ginawa pa ka, sir? Ulbaan ka ni zero, eh. Kaya na luwag ra? Okay, stretchable lang. Okay, ari na diri ako na lang bantay ani. Okay. Everyone, are you ready to see our groom to dance? Ay, di siya musaya o di na maninggit tanan. Yes or yes? Groom. Naningkamot ito sa kwarta, groom. Paningkamuti po, groom, ha? Okay. Ladies and gentlemen, Mr. Kamutan, DJ, play the music.
Hey! Sayaw! Sayaw kay kwarta na ni. Sayaw kay kwarta na. Wala, ay sabi. Asang ko pang batunis, alay, nakatangtang naman. Tungo sa singinana ni Sir, bitang batunis, nahuso, tanan. Okay, ikaw sa Sir, Luwag. Maghubog na lagak ka. Okay, again, one more time. Ladies and gentlemen, tanawa ka ng mga bisita ninyo, nakaandam nilang mga cellphone. Will be trending, matrending kita ni Sebo kanindo si mong sayaw. Ladies and gentlemen, Mr. Gamutay. Ganahan siya katong first nga music. Kana. Kaya bura siya. Oh, kana. Hey! Okay, lower. Ha! Saka. Laylay no. Laylay. Hindi na ni mangita kwarta. Okay, punit. Ala, di mo punit kasi nagsayaw. Dili mo punit ang kwarta kasi nagsayaw. Punit. Punit na. Punit. Madlok siya mo punit. Oh. Pas! Double time! Kumiyong ko, push up mo, push up ng ika-20. Paspasin, Grom! Carly's Whisper. Okay, yata, Grom. Grom, yata. Sayaw. Sayaw, Grom. Huy! Sino makapamunit? Sayaw sa dira! Sayaw! Tanaw si mga asawa. Ayaw si tanaw na ako. Ato si mga asawa. Happy pa lang, ako'y asawa ni mo. Sige! Come on! Tanaw yung mga asawa. Oh, paningkamot. Pampalit o bugas. Sayaw. Kiay. Mauna ni Sir. Mayo si Sir, mapag ako pakasal. Sayaw! Oh, tanaw si mga asawa, sir. Ay, si tanaw ng mga tao. Kano yung mga asawa? Oh, sige ma'am, sige tawa. Punit! Paspasi, sir. Kung na'y malaktawan, automatic padulong sa MC. Sige, kumbati. Paspasi. Oops! Music! Sayang! Go! Kiay! Tuyok, sir, tuyok. Pwede ka kulbaan. Atubang dito. Atubang dito, sir. Anak, sayaw. Oh, tabangan ka sa batag, sayaw. Sayaw! Okay, punit! Harusa ka na, sir! Harusa! Harus! Okay, Bandre, it's your time to take the 20 push-up. Kaya? Okay, mangutana ko ni sir. Kwarta or push-up? Di mo pwede lima? Ha? Kwarta or push-up? Kanang duha ra gyud pilion. Push up. Push-up, di ka ganang kwarta. Ako'y punit, ani? Okay, you push-up 5. Okay, pangyoon. In 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 3 and half, 3 and 1/4, 4. Ay, wala, laylay na si sir. Okay, punit! Oh, paspasa si sir. Mura bitog nang ulikta o kwarta, mura kolektor. Oh, paspas kayo. Ang mga bridesmaid, gananindog, nalagay na tarong adlaw. Grabe. Thank you so much, Diyos sa tanan. Ayan. Ano pa? Ayan. And our request, our groom. Groom, alit na diri groom, dadata ng kwarta groom. Tanan. Actually, wala lagi pakita ganina kay di na gusto niya masuhong daw kay masinog iba dayon. Ladies and gentlemen, our groom, Mr. Gamutay. Music. Ayan na! Ah! Wala, sige. Pati, sige. Anak. Ah! Kinapa, ikaw ito pa, I told you. Come on, groom. Kihay. Lower. Wah! Lower ko lang.
Okay, sige, layo pa kay groom. Sayawi, mga asawa sa tubangan. Sayaw sa tubangan. Padul. 1, 2, 3. Sayaw! Ay, ginakalan! Okay, honeymoon na, pero kasugod na ang tanan. Okay, groom, ihatag ang kwarta. Groom! Grabe! Ayan! And at this point, ladies and gentlemen, kaya nga tong groom ay naningkamot og punit og kwarta. Ang atong bride is like a Disney princess, but she have a task to say thank you to each one of you here, especially sa nanghatag sa cash and katong uban nga padung pamuhatag magpasalamato ng atong bride. Ladies and gentlemen, daghang masipang pakpak, Mrs. Gamutan. Pakpak ka. Good evening once again. Salamat kayo sa inyong kanang grasya na gihatag kanamo karon. Thank you kaayo. Ayan, thank you so much. Ang atong masipang pakpak atong bride. Grabe, in behalf of the bride and groom, we would like to say thank you so much each and of you here, especially sa itong mga bisita nga nagpabiling gihapon until mahuman ang ato ang wedding. But we have on the second part of this wedding, and I hope everyone will remain as one until the end of the wedding of Mr. and Mrs. Gamutan. And of course, at these point, ladies and gentlemen, everyone, I think everybody is much happy. Sa kalansamahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Among langit nung amahan, mamamiri among patron si Juta Dios, Senior Santo Niño. Panalangini kining adlaw nga gidawat sa pito ka sakraminto si John Leo o si Merby. Hinaut ang Lord nga ang grasya na kanunay kanila sa matag adlaw. Grasya sa gugma, pag-iusa, pagbinatiay. Panalangini ang both side sa ilang pamilya. Hinaut nga sa kanunay anak kanila ang balaang espiritu maguban kanila. Panalangini usab ang mga sponsors, mga kahigalaan o kaparintihan ning adlaw. Hinakusab nga sa kanunay sa taksa namong pamilya. Bubuhan usab kami sa mga grasya nga mong kinahanglan sa matag adlaw o ilabi na sa gasas kinabuhi. Salamat Lord, mamamiri sinjud ta Dios o Senior Santo Niño nga kining adlaw mong nagsaulog sa pito ka sakramento sa kaminyon si Merby o si John Leo. Hinapunta nga sa kanunay, iiway sila sa mga katalagman, ana ang gugma o pag-ius sa kanila. Amen. Thank you so much po, ma'am, Mrs. Sigudi. Gentlemen, tagang masipang papa, Mrs. Priscilla Gamutan. Thank you, ma'am. Maayong gabi kanatong tanan. First of all, I would like to congratulate the newly-wed couple, my nephew and my niece, Lisna, John Leo and Merby. Parison jud mo kaayo day. Kamo joy gihatag sa Ginoo kay kamo may nagkadayon. So congratulations. Naghanig kami na yung suha na malpayon umabulakon ang inyong kaminyon. One of the most important foundations of a happy married life is love. Dili man siguro mo magminyo o wa mo mahigugma sa usag-usa kay sakto naman mo sa inyong edad. Siguro na ay maminyo nga way gugma daghang ana for other reasons pero og lovable ang persons dali lang matun-an ang gugma. Nganong ngayon kung love is very important kay kung nahigugma ka sa imong partner, dili nimo kaya nga mahiubos siya o dili nimo kaya nga masakitan siya. Dili nimo kaya magtan-aw niya nga nihilak sa imong gibuhat. So ang imong gustong buhaton kanunay nga mahimuot imong partner. Pero kay wala may perfect nga wife, wa ko'y perfect nga husband, wa ko'y perfect nga married life, only God is perfect.
tagaan jud mo o tagaan jud ta og mga problema, pero kaning tanan mga pagsulay lang ni o kaning tanan gihatag ni Lord kay aron to make your relationship stronger. Mao yun na. So, dili ninyo kaya pagsulbad aning inyong mga problema, bisan paglabihan ugmahan ninyo kay ug naanarabay daghang problema ang tanang patasan nga di mao manggawas. Ako dugay naman jud ming naninyo ning Armando. Mao nagingos pare nga ang kaminyoon lahutay gyud ni ug agwanta gyud ni. Kay naay panahon jud nga lami na jud kayo i-give up. Pero kay atong i-promise ni Lord nga forever man till death do us part man. O nang lahutay o kagwantag yun. Pero inyong ma-realize, atong ma-realize nga ang kanate problema gihatag ni Lord na din ay purpose. Everything has its own purpose. Na dyan na. So, sa akong giingon, dili masulbad ang problema kung kita-kita lang kay we have our own weaknesses. Kinahanglan nga naa si Lord na atong sampiton perme ako na-prove na yun na sa akong kinabuhi nga kung gabi kayong problema, you always offer it to God. Everything, offer it to God. Kanang inyong mga plano, bisan simple, bisan og pinaka-simple, labi na og kanang complicated, always offer it to God. Kay si Lord na yun, ang muhatag o kalipay ninyo na si Lord dili pagmupalpak kay perfect man si Lord. So, nagkagingon nga man proposes, but God disposes. So, everything offer it to Lord. So, ako paginaot, John Leo and Mervy, nga magmalibayon kanyang kaminyoon, nga magbungakon, tagaan mo o anak, bisan nag-usan tulo, basta kay na anak, wala po yun, wala kay bao lagi, kay na mag-purpose tanan, malipayon niyapon ta. So, congratulations again, and may God bless us all. Ayan, thank you so much, Mrs. Priscilla. Ay, dia berita bumbu daw. Asana. Puli ni. Ako na naibalibo? Oh, patong inahilang ha. Para sa masuk. Yes, ladies and gentlemen, tagatong masipang takpat, Mr. Martin Gambuta. May gabi, itong tanan. Sa mga visitors, sa mga ninong o ginang, gwapo-gwapa ka ninong o ginang. Atong family ni John Leo sa Valencia, sa Cebu, usaban pandapit, o sa pamilya usab ni Mervy, sa Ilalan, sa usaban pandapit, kay Iban, gikan pa ni og Mindanao. Ning uli kay tambong yun sa importanteng panghitabo sa pamilya. So, karon giri una, aniya kita karon kay atong gi ubanan sila ni Mervy ug John Leo sa ilahang malipayon kaayo nga kaminyoon uban kita sa ilahang selebrasyon usab sa ilang kaminyoon karon nga nahimol silang usa. So nining dapita atong makita nga nagtagbo ang pamilya ni John Leo ug Mervy nga ang duha ka pamilya nahimong usa. Kay gipangasawa ni Leo si Mervy, apil usab ang iyahang pamilya gipangasawa ni John Leo. O si Mervy usab gipangasawan iyang ipamana si Leo. Giapil usab niya pamana ang pamilya ni Leo. Unya ang akong ikasulti si Mervy buutan gyud siyang pagkabata. Kay ako ni siyang empleyado sa una sa wa pa ni siya mo abroad. Asahay makasab-an kay simpre ako may kuha gitahay boss unya pagmangkon pod lagi. Makasab-an usahay di lang gyud siya motubag, dili ni siya kana magsukol-sukol bitaw. Nya si Leo pod, simpre si Leo pagkakita namo ni Leo akin ni si Leo buutan jud bataan nya pagkahibaw nako nga
ang iyang mama dahil po kay Gambuta, maripod kaliwat po. So, si Leo, pagmangkon po din ako. Ya si Merbe, pagmangkon po ako, tungkol sa asawa. So, murag nagtagbo ning mga relatives, murag nagkakuan na ba nga, sila gigi meant to be. So, sa kuan pa, meant to be silang duha. So, akong ika-advise sa ninyong duha, Merbe o Jan Leo, sa experience po na ako sa akong pagkaamahan sa kami nyo na mo ni Margie, 28 years na po mi. So, daghan na may po mi o ups and downs, daghan na may mga pagsulay, mga kapaitan, mga unos, pero patigbabaw yan ang gugba. Ang akong ika-advise nyo nga, kana nga hiyas o kana nga kinaiya sa pagkamagtiayon, manaan yung duha. Inubanan sa atong Ginoo. Kunya, ang pinaka-the best nga formula sa kaminyoon nga triangle. Natay triangle nga ato ang murag organization ato triangle. Wherein ang husband is on the right side and the wife is on the left side. Ang ikatulo, ang si God na si babaw. So, nahog mong Trinity. Trinity mong tulo. Karon na si babaw si Lord ninyo. Niya kamong duha katapat mo. Kung asan dapita si Leo, tuwa sa dagat, nagsakay sa barko, si Merbe o to sa abroad, ay dili mo makalimot sa iyong sistema nga si God, niya kamong duha sa ubos. Unya, kanang atong gitawag og ang anak mibiya sa ginikanan kay nintipo sa iyang asawa ug nahimo na silang usa kana nga kuan sa Bible ato na siyang ahawlan ng gibisaya pero actually nanto ko gi-prepare nga mga verses nga akong i-share ninyo ang verses ko sa Bible nga para sa mga magtiayon nga nagninyo na 25 ka verses ni siya pero nagpili ko og tulo kunya usa unta akong assignment ninyong duha pero taas naman kayo ako ning i-bat-bat dire ang Bible verses nga kinahanglan magod ang magtiayon nga naagitay guidance sa Holy Scriptures magbasa tag Bible ako i-advise niyo magbasa mo Bible before matulog mag-prayer mo diyan na po mo scripture reading unya inigbata na po sa kabuntag ninyo mag-ampo mo plus na po mo scripture readings then usahay kung naa mong duha magkaabot mo kay nanguli kita mo sa gikan sa abroad so naa mo couple prayer pod kanang couple prayer pwede na siya katong rosary bitaw rosary kay kami ni ante night time nga mag couple prayer ming duha kay mao na siya advice pod sa among naagian pod sa renewal kanang community renewal pod movement sa DCBP nami kanang formation nga naagian parte sa pag kuan sa married couple husband and wife so di na ko tas-on kay napasiguro lain pa musulti akong congratulations inyong duha, Merbe o Jan Leo. Akong wish nga aduna na mo pohon mga anak para malipay mong duha nga namoy dua-duaang bata namoy iniguli ninyo na namoy tirafi nga kuan pahalipay ninyo unya ang akong pangwahi nga tambag nga si Leo higugmao niya ang pamilya ni Merbe. Si Merbe pod, higugmao pod ang pamilya ni Leo. Bos-bos naman na. Kay punpon si Mako, di ba na ito matagna yun ang mungagi nga mga panahon. Namoy mga magian nga mga problema. Ayaw mo kauwo pangayo o tambag sa inyong mga maninoy o maninay. Labi na karon sila, mga maninoy o maninay. Andam din sila mo tambag ninyo. So mao na to. Dahil salamat sa mga visitors o sa mga tanan nga nitambong karon nga nakigsalo-salo sa kaminyoon ni Merbe o Jan Leo. Thank you and
Good evening. Salamat. Ayan, thank you so much, Architect Martin Gambuna. Tagatong masipang pakpak. Everyone, maayong gabi sa tanan. So, to Mervy and John Leo. So, kami di ay silingan ni John Leo sa Consolacion, Cebu. So, amo ang ipahatod, amo ang congratulations to Mervy and John Leo on your marriage. So tonight and today, as you embark in this beautiful journey together, remember to cherish each other. And of course, you already have heard everyone nga nagtambag sa inyo, ha? Keep it in your heart and keep it in your mind. Don't forget to put God at the center of your relationship at all times. May your love grow stronger with each passing day, and may you build a life filled with happiness, laughter, and endless love. So wishing you both blissful and wonderful memories together. God bless you both. Congratulations. Ayan, thank you so much for the beautiful one. Ay, di sa magpalay ang bana. Ladies and gentlemen, Mr. Roy Racaza. May gabi ka na itong tanan. Una sa tanan, among ipaabot ang among kinasing-kasing pasalamat na usami sa nahimong ninong og ninang nila ni John Leo og ni Marvy. Sa kiingon sa kong asawa, kami managsilingan dito sa Consolacion, Cebu. O niya, si Perla o si Baypavi, sa pagtawag nila nga, imuon ko namin usa sa mga ninong o nina, wala ko magduha-duha pag balibad kay naiko kay mga maayo na mo ni silang silingan nga to sa Cebu. O niya, kinipod si John Leo, nagdako ni siya uban sa akong kamagwangan nga anak. So sila ni nagkakuyog kapag magduwa dito sa amuang gamay nga subdivision. So bahin sa ilahang kami nyoon karon isip bago nga magtiayon, siguro igo na kayo ang gipaambit ni Father Panya kaganina no sa simbahan na aduna katoy tulo ka mga butang nga iyang gipaambit natong tanan. Kung nakadumdum pa mo una siguro ang pag-agwanta, ikaduha, paningkamot, ang ikatulo, ang importante sa tanan, itong yang giingon nga mag-iring-iring ko, no? Mo ito'y importante kayo. So, usala lang akong idugang nila sa ilahang sugod sa ilahang kaminyoon. Usara gyud ang akong paambit nila na ako sad nga na-apply sa akong pamilya. Kung maabot ang panahon nga adunay maguba sa kaminyoon or sa bisan unsa pa nga pagsuway nga naay maguba, ang akong tambag ayuha. Ayaw alis di dayon. Kay kanang tanan imo nang tagaan o higayon sa pag-ayo, mahapsay ra gyud kanang tanan. Ayaw gyud ilisi. God bless ninyo. Ayan, thank you so much. Can I have the picture first? Yes, in every wedding reception, there always the cutting of the wedding cake, which actually symbolizes the couple's shared with the future and their life as one. And of course, what just a taste of the cake, mao silang katamis sa ilang pagkahigugmaay. Grabe. And at this point, you will get one slice of the cake and proceed here at the center area. Thank you. And of course, at this point, ladies and gentlemen, we also proceed for the first taste of their wedding cake. And at this point, ang unang magbatilao ang iyang groom sa iyang beautiful wife. Everyone, let's watch this and let us witness the bride and the groom for the first ever taste of their wedding cake in 3, 2, 1, go. Ayan. Okay, ayun sa tiwasag kaoy. I have a question for you, ma'am. First question is,
lami ang cake or lami ang cancer? Lami kang sir. Lami ang cancer. So be everyone, don't be green-minded. That is possible to say nga, lami ang gugma ni sir. Dirang napita. Ang mga groomsmen nun, ang gimok ni mga dunggan. Okay, thank you so much, bride. Up next, our bride will proceed to taste the cake sa iyang groom. Ladies and gentlemen, in 3, 2, 1, go. Ayan. And I have a second question, sir. Paspasa kayo nakausap si Sir Roy. Huwag gamit siya ng cake. Okay, second question is, lami ang cake or lami ang dughan ni ma'am? Kami ang dughan ni ma'am. Giloko lang lami siya ni dughan, ma'am. And of course, that one, everyone. Sulod sa dughan, unsa? Ang kasing-kasing. Diha ang kalami sa kasing-kasing ni Ma'am Kay. They are both couples and they are officially sealed with love. Can I have the cake? And at these one, ladies and gentlemen, everyone, so everybody nga wala naka-witness sa lang. First kiss dito sa simbahan, at sa buhaton ang yung kiss. There is a reception that you will do that one for 50 seconds. Yung kulbahan ng groom. Bitaw, we'll just count to everybody in 1, 2, 3, and you kiss your bride. Everyone, are ready? In 3, 2, 1, shout! Go! 1, 2. Ay, isa. Ano ka kiss-kiss na mo diha? Huwag pa mo kuni yung kiss the bride. Ay, excited kasi sir sa honeymoon. Hoy, nakapractice na mo guni ganina. God, hunat na ni si sir ba? Mo yung kiss the bride. Ay, sa kamo kiss. Okay, everyone, in 1, 2, 3, kiss the bride. Kiss me. O yan ang tangtangon, o muingon may tangtangon. Idasok, sir, guniting hawak sa mga asawa. Ihigda yung mga asawa. Kana! Hinahinayang kay Batumba. Wala na ba yung asawa? Kanya, di na mo mahuman dira. O, ano na daw silang duha? Ladies and gentlemen, nakatong masipang pakpak. The bride and the groom. Ayan. And of course, at these all ladies and gentlemen, I will give the chance of the very handsome best man of this wedding of Mr. and Miss. Good evening. Good evening, everyone. Mahimayaon kayo ning adlaw kay nasayra nato ang pag-iusa sa duha ka nindot na tawo na nasa atong atubangan karon. And it is a great privilege po na gipili ko ni Kuya John Lee as a best man. So nakailan ako si Kuya John Lee for how many years now? Base sa akong na-obserba, sa akong mga nakita, si Kuya John Lee, usa ka tao na matinabangon siyang pamilya. Usa siya ka selfless na tao na di magduha og tabang sa mga igsuon, sa mga ginikanan o sa mga auntie. And to Ate Mervy, to her wife, enough naman siguro itong mga tambag sa labi na sa misa ganyan ni Father, sa mga ninong, ninang. Pero mudugang lang ko gamay siguro na kung sa panahon na kung di mo masabtan si Kuya, unta imo gyapon siyang igugmaon sama sa imong naigugma ay sa imong nabati karong mga takna. O same to you, Kuya John Lee. Kung sa panahon na kung di masabtan si Ate Mervy, unta imo siyang gakson or papation o gugma sama sa imong nabati karon. And lastly, always remember that you should put God in the center of your relationship. So everyone, kindly raise all your glasses. Ayan, I request everybody to please raise your glass. May your love for each other continue to grow and filled with laughter and joy. Cheers! Cheers! Ayan, cheers!
wonderful day. We'd like to say thank you so much, Jones Wesley, our best man of their wedding. Thank you so much. And another kiss of the bride and the groom. One more. A 3, 2, 1 kiss. Hey! Cheers! And congratulations, couple. Good evening sa tanano. Akong pagtaot sa pamilya ni Mervy Paredes family o sa pamilya ni John Leo Gamutan. Actually kami ni John Leo dili mi ani childhood friends. Kung naay childhood friends kami ni John Leo adulthood friends mi kay nagsugod mi kaila ni John Leo 2014 nakauban mi trabaho. So napuo na dahil mi katuig nag-uban sa mga maayong buhat na mo. Ang ako na kasulti, John Leo, higugma imong asawa, ayaw pasakiti. O dugangi o naghana imong gugma. O ikaw Mervy, ang ako ikasulti nimo no nga sabta kanunay imong asawa labi na sa iyang nature sa iyang trabaho nga pirmi mo maglagyo. Salamat o mayong gabi. Ayan, thank you so much. Alita diri ma. Abi nung kulbaan ko nila kay at bangay magyud sila kaayo. Abi na kung manayaw sila. Hello, Bess. Congratulations, and Leo. My message is to you both. I wish that you would never grow tired of marveling and falling in love with each other. May your home filled to the brim with love and happiness. Welcome to the marriage life. Congrats. Ayan, thank you so much. Up next is Mr. Adrian. Okay, good evening no. May gabi sa tanan nga naa diri. So, hello Bes. Congrats. Actually, medyo touched jud mi kayo no as a married couple, no. Mervy is our best friend. We are best friends for 19 years already. So kami ni wifey, we are happily married and we are loving each other for 19 years already. And Mervy, kanang naagyo na siya pagsugod pag ginamog uyab sa una. So 19 years na may sa akong wife, and then si Mervy is 19 years na pud mi nga best friend. So, ang ako lang masulti no kay as of now, pareha raman mig edad. Tulo ra jud ka aspect ang ako ang ma-share. Una is faith. Now, faith ni God na moabot ra jud ang time best na ma-happy ka. I know, daghan na kag nagian. As best friend nimo, kami ni wifey, naara gyud mi kanunay sa imong kilid. No, kabalo mi unsa imong mga kasakit sa una. I hope nga panggaon kag taman, paggaon kag maayo ni Leo. Brad, mahog na ka nga, mapart na bud ka sa amoa, no? Kay I hope sad na sa amoang pag-jam-jam siguro or pag-chill-chill, musabay ra sad ka ni Mervy. So I hope na ma-getting along ra puta, no? So faith gyud in God, and then faith na maabot ang the right person para nimo. Ikaduha is love. So as a married couple, always gyud ng love, no? So ipakita gyud ninyo ang inyong strong labi na kamo kay lagyo ra ba mo, no, sa amoang married life, no, as kami ni wifey and Edsan, kinahanglan gyud kayo ang sa inyuha nga part labi na kamo kay lagyo mo. So kinahanglan ka nang hugot gyud kayo ang inyuhang pagsalig sa usag-usa, and then kinalasan is goodness or good in you. So ang ako ra jung matambag as experience na pod as a young man nga always lang yun find goodness
sa inyuhang usag-usa. So for example, kung nasuko ka ni John Leo, kanang marag imuha ra bitong ipalabay best. No, sa mua man gud sa una na nagyud na moagi no kanang mag-away ang couple. Normal na siya. Pero always find the goodness in each other. For example, nasuko ka niya, imong ipalabay, dugay siya ning uli. Pangutanon sa nimo siya una nganong nadugay siya uli or naay mga reasons nga nganong nadugay siya or kanang mag-away mo always gyud pangitag way nga goodness ang imuhang makita sa imuhang partner. So kay sa una na sinati na sa namo nga mag-away mi nga na. So ang amo ara gyud is mo na og mag-away mi amo lang ipalabay. Na good lang yun ang among ipakita sa gusa-gusa. So again, best, congratulations. We love you. Ayan, thank you so much. Can I have the picture first? Picture po, ma'am. Ayan, up next, ladies and gentlemen, it is the message of the cousin. So, good evening everyone. I am John Ricky Dash El Pajo, or you can call me Dash. First and foremost, I want to extend my heartfelt congratulations to the newlyweds, Ate Murphy and Kuya Jan Leo. Today, we gather not just to witness a wedding, but to celebrate the beginning of a new beautiful chapter in their lives. It's a chapter filled with promise, hope, and love. You might be wondering why I am standing in front of you, giving this speech to the newlyweds. For those who don't know, I am Kuya Jan Leo's most handsome cousin. Most handsome Jude! Giving this speech, somewhat unexpected. I was only prepared to sing for Ate and Kuya's wedding, but then Ate Murphy asked me to give a speech for my dear Kuya. Despite this being my first time giving a wedding speech, I was ready to take on the challenge. However, what Ate Murphy didn't know was that I was quite nervous about speaking in front of everyone. This is a significant moment, and I want to do my best to make it meaningful for both of them. This is their dream, and I am honored to be a part of it. As I stand here, reflecting the journey that Ate Murphy and Kuya Jan Leo have embarked upon, I am reminded of the beauty and resilience of love. Love is not just about the grand gestures, but about the small, everyday moments that define a relationship. It's about the shared laughter over silly jokes, the comfort of a warm embrace after a long day, and the unspoken understanding that comes from truly knowing one another. I remember the times before the pandemic started, when Kuya Jan Leo would come home, there was never a time that he didn't spend with us. Wandering around Bohol and Cebu, he took us to different places like Sirao Garden and the Temple of Laya in Cebu, and popular tourist spots in Bohol, such as the Sea of Clouds in Danao and the Mirror of the World in Sikatuna. This is how he showed his love for us, especially me and Ate Mariel, because we were always there every time he came home to Bohol. The adventures I had with Kuya Jan Leo were not grand nor expensive, but they were enough for me and those he loved to feel cherished. Whether we were exploring new places or just spending quiet moments together, every experience was filled with joy and warmth. These moments taught me that love is found in the simple, everyday activities we share with those we care about. If he would do this much for us, how much more for Ate Murphy, whom he dedicated his life to, made a promise in front of our Lord
to love and cherish for years to come. Through these experiences, I saw how Kuya John Leo expresses his love and care. It's these small, thoughtful gestures that truly define the essence of love and partnership. I want to share a quote from the person who inspired me most about love. The quote is, "Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle. Love is a war. And most especially, love is growing up." This means that we don't know what might come your way, but no matter how hard the challenge is going to be, both of you will be able to face it together. Running a relationship is not easy. It requires effort from both of you. It requires teamwork and coordination. It demands a lot of commitment and sacrifices to sustain a relationship. Always keep this in mind. If ever both of you have a problem, know how to lend an ear and support each other. I've seen the love and respect you have for one another, and it is truly inspiring. Ate Mervy, your kindness and warm, unwavering support always been a source of strength for those around you. Kuya John Leo, your dedication, loyalty, and gentle spirit are qualities that make you a wonderful partner. Together, you create a harmony that is beautiful to witness. Your journey together will be filled with love, laughter, and unwavering support. Cherish each moment and always remember the promises you made to one another. As you move forward in your marriage, remember to keep your sense of humor. Life can be unpredictable, and sometimes laughter is truly the best medicine. Find joy in everyday moments, and don't take yourselves too seriously. Enjoy the journey and make a beautiful memory together. And Ate Mervy and Kuya John Leo, I am so honored to be here today to witness the beginning of your life together as husband and wife. Your love is a testament to the power of commitment, support, and partnership. As you embark this new chapter, I wish you all happiness in the world. May your love continue to grow and flourish with each passing day. Congratulations once again, Ate Mervy and Kuya John Leo. Here's to a lifetime of love, laughter, and endless adventures together. May your marriage be filled with your joy, your home with warmth, and your hearts with unwavering love from each other. Cheers to a beautiful journey ahead. Ayan. Thank you so much, Mr. John. Can I have the picture first? Mr. John. Lingkod. Hello. Hello. Mayong gabi ka na itong tanan, nangangon ka rin, busog pa mo. Oh, perting busuga. Busog pa ka mo sa mong gamay nga gi-offer, gikan sa ni Danilo sa iyang misis. Hello mga gamutan pamili. Oh, Baldon pamili. Oh. Ang atong bagong igsoon, Pamilya Paredes. Pamilya Paredes, bago na tong igsoon nga tagbilaran mayong gabi kanatong tanan. Ani tigulan ni kikatubang kaninyo, inatunta busog ta. Busog ba kamong tanan? Oh, busog kayo na. Daghang salamat sa inyong pagbisita sa kasal ni Danilo. Magpasalamat po kita kay itagaan pa mga gamay nga pasidungog. Kato ni upir niya sa mga sponsor nga ni upir niya. Daghang salamat po. Doon na may gamay nga gihalad niya. Pero ako nangayo ko sa akong anak ako pong giupir. Itagaan lamang kong 50. Ako pong yatag lamang kay iyawat po niya. Pataw, kani, inato lang kanya atong istorya. At nga po, nga nung gitawag na mag-amutan, felicidad.
Nga umang ko'y katungod kay tiguang na lagi. Ha? Libaw na mo pinahong edad. Ha? 93. Hinatunta nga kamong tanan mga mutsuda ng mga panahon na. Grabe, 93 years. Hinatunta. Lord Jesus, hinatunta nga si Danilo, taas, taga-agmayong mahayag na kaugmaon uban sa iyang asawa, Mirdi. I don't know her name. Kaya di man kami nagkita kadunan. Busa, hinatunta nga silang duha magmanipayon. Sa ilang pagpuyo, hantod sa ilang kamatayon. Kaya doon naman tayo kamatayon, hinahot na magmalipayon sila. May ako gipangayo sa Ginoo, natagaan pa kitag. Ang akong pamilya, tagaan pag mga ataas na kinabuhi, ilikay kitang tanan sa mga katalagman nga mabot ka nato dili ra mahibaluan. Kaya ang atong katalagman dili mahibalo sa Lord. Ipakalitra niya ang mga pagsulay kanato. Natunta Lord Jesus nga imo kaming panalipdang tanan nga nitambong ining gabiuna. Tagaan kitag mga yung pagbiyae, mayong pag-uli. Walay mga kabilinggan. Kiyang tanan, atong ipangayo, kang Kristo atong Ginoo. Amen. Mayong gabi. Ayan. Thank you so much, Nay. Thank you, groom. And parents, sa sa ito ang Maayong gabi. bride. Tagang salamat sa pag-ari nyo, mga parente ni Mervy, o parente po na mo, o silingan sa Cebu. Tagang salamat. Congrats dyan, Mervy. Salamat. Maura to! Sir? Okay. Message ni mo sa imong mga anak karon. Nakauna na, sir. Gahapon ra. Hello, Ana. mic testing. Dili ta dapit, sir, kay pra. Ang Magpailas video. ako sa akong tugalingon si Vicente Paredes ang amahan sa room. Oh, Ay, sa group na, hala, duda, Jud ko, ali, nabaliktad na gini. Nabaliktad ang panahon. Ali sa diripi, ginhawa sa glalom. Inhale, exhale. Gipalingon, makagtaman, asa makagikan. Nakukup, matingali ni Uguan na ito ilawom. Nagsiyan. Ali, tadiri, tadiri. Ana. Sige. Ikatawa na ito tanan, later on, manghilak ta. May gabi kanyong tanan. Nagpaila ako nga amahan sa room. Bride lagi, sir. Bride. Ay, duda ko, sir. Murag ikaw, Jud, hingangay sa groom. Ay. Delikado ni. Manginaot ko sa akong bagong ikasal karon sa akong anak ko, si John Leo, na magmalipayon sila sa ilang bagong kinabuhi na isa ka pamilya. O daghang kayong salamat sa mga bisita, tanan. Salamat. Mura dyan ikulbaan. Ikulbaan na, sir? Namugnaw mo kasi. Asa ba? Hoy! Asa mga padulong? Picture sa dali. Picture. O, ma'am, picture lang, ma'am. Kahit picture lang. O, yan ito, pictures ni sir. Nawa na po yung asawa. Sino yung asawa? Sir, pangitaas yung mga asawa, sir. Yung mo picture ka. Tanan? Bakbak ang tanan. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kick me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy. No one hit me, but I'll be alright. My head's under water.
stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. Give my all to you. You're my instant options. Even when I lose something, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Give me all of you, 'cause I'm dependent for showing hearts, risking it all. It's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I'll give you all of me, and you give me all of you. Ayan, thank you so much, Phil Nino. Ayan, taga masipang pakpak. And of course, these two ladies and gentlemen will proceed for another messages all the way from Engineer Arvin. May gabi ka na itong tanan. Ako di ay kauban mi ni Kuan sa taga Cebu ko. Kauban mi ni John Leo sa trabaho. Ali sugod mi og dugay-dugay na. More than 10 years na siguro. Ang una gano'ng kaila, ang iyang mayuan, si Sir Armando, gamutan. Karon, nakakauban mi, antod sa unang pagsugod, engine boy ka, Jan. Sa kuan lang, si Jan, may pagkakingko gini bataa. Kaysa buong plate sa mong kuan, kumpanya, ilado kay ni. Unya, karon, yang gaan ni siya, ug miingon kay nga butsok, si John Leo yun na. Kay si Patrick, si John Patrick, seryoso man. Muna miingon uban nga, pagkalayo aragon ni Patrick ug ni John Leo. Ya si Kwambod, gasigi lag TikTok. Unya karon kay, ako sa una nga, mga uyab niya before, nawala, nakailag yung mga kanbas, mga kaumas barko. Bisag si Bernard. Kibalong yun eh. Unya karon kay couple months ago, pag ingon ko niya nga iya kong kuhaon sa sponsor, di, nag-ingon ko nga, magminyo siguro yung bataa. Pag kayo babos mga abang kauban, ingon nga, well, sigurado na, magminyo na na. Karon, ganiha sa iyong pagpaso, kakuha kong video, akong upload sa among kuhan, sa group chat, daghang kay niingon. Buti na lang, natali na. Pero ako lang kakuhan, Jan, padayon sa mga kakuhan, may ka sa kuhan, may kang tao, si kumidyahan ka, di ka masuko, inyag istoryahan po ka, ang mga tambag imong dawaton, o dahil, Nerve, karoon kita nagkahimamat, kung sa kay kuhan ninyo, long distance mga yun mo, o kuhan,
sabta lang po no. Ikaw po dyan, sabta po rin mong asawa. Kaya di lalim ang magkalagyo. Labi na sa imong trabaho, dito sa imong trabaho, di sa lalim. Labi nag night time nga pressure. Labi nag ang among barko nga sakyan, naidagang amo manampa, aw sila po din taon, makuha po na pressure po. Kay gusto mas mga tag-iya barko nga, limpyo perming barko, limpyo ang makina, kondisyon, mabutaw nga kaming mga nasa taas, ang sa may kuhan, sila po damong makuhan. Muna nga, akong hangil sa tanin mo dyan, pohon. Kasi imong manghod, si Patrick, amo mo yung gipos nga, para di lang hantod na nakaana nga label sa imong pagkakuhan, si Perez, examine yun, kuhag lisensya. Kaya daen, kung unsa may akong naabot karon basig malabuan pa nimo. Ug mo na akong kuhan, nga manaot ako nga, magmalipayon ka mo sangtod-sangtod. Daghang salamat. Ayan, thank you so much, Engineer Arvil Potesas. About. Hello. Sa tanan, salamat kayo sa gabi na naagapon mo. Sa kuhaan na mo dami tanan. Salamat kayo. Good evening again. Gusto ko magpasalamat sa among coordinator ni sa Ma'am Rochelle sa among lamiong preparation ani na lami kayo og adto sa simbahan. Og salamat Ma'am Jessa sa imong lamiong MC. Guwapa pa jud. Thank you kayo. And then sa Reyna, salamat sa pagkuan mo diri na gipili namo ni kay maayo ni sila mong serbisyo. And then sa among ginikanan, salamat Mama Merlin, Mama Perla, Mama Vicente, Mama Perla, Papa Fabi. Salamat kayo sa inyong pag-welcome nako pa. Og sa Gamutan family, salamat kayo. It's my pleasure jud na maila mo nako kay butan mo nako kayo. Inyo jud kong gidawat sa way pagduha-duha. Og sa akong mga auntie, salamat kayo kay gihatag jud mo lami kayong effort sa akong kasal. Grabe jud si Madam Maricel og si Uncle Martin, salamat kayo kol og sa akong ubang mga iyan ug kuyuan og sa akong auntie po nagikan sa Davao. Ani uli ra dire kay para lang sa akong kuan sa among kasal ni John Leo. And finally, langga minyo na gyud ta. Thank you Lord kay naminyo na gyud ko. Og salamat kayo sa tanang nihatag og messages nila ni Engineer Putistas og si Madam Christy Rakasa o si Sir Roy Rakasa. Salamat kayo. Auntie Percy, salamat po sa imong mga messages namo. From the start, sige ginigyam-yam namo na mauna, mauto. Salamat kayo. O sa tanang mga auntie po ni John Leo, salamat. Lola Idad, salamat po kayo Lola Idad ka sa imuhang message namo Lola Idad ug pagpahinumdom. O sa mga tanang ni Dong diri, salamat kayo. Kay bisan pag-busy mo ning donggid mo dire o gapabilin gid mo na dire hangtod sa mahumaning amuang occasion sa among celebration ni John Leo. Thank you o salamat pud kayo sa inyohang sa ganina sa among prosperity na Bridge of Love. Salamat kayo sa inyohang grasya gi-share namo ni John Leo. Thank you and good evening. Ayan, thank you so much, Mr. and Mrs. Gamutan. Tagatong masipang pakpak sa pagbalik. Ayan! Thank you so much, of course, by Team Rochelle. So, like to say thank you so much, Rochelle, Zavet, Styling, and Bridal Boutique for having us here tonight as your host for this wedding of Mr. and Mrs. Gamutan. And of course, I'd like to say thank you so much, Mom and Sir, for trusting me to be your host of this wedding. And of course, all of our guests for tonight, thank you so much for coming all the way from Cebu, all the way from Davao, all the way from Bohol. You are so very thank you for your presence, your time, your effort, and of course, sa adlaw niyong gigahin, dakop kayo ng
potential sa ato ang bride and groom kay naadjud mo ni represent as an invitation as a part of this program. Daghang kayong salamat. Reynas in Heaven and Garden, thank you so much as always. Thank you. And of course, thank you so much, of course, who prepared for the cake, for the desserts, and of course, Matalom Diaries by Team Rochelle's. Thank you so much. And of course, our DJ from the Reyna's crew, Val. Thank you so much, Val. Our makeup artist, thank you so much from Deuce's team. Thank you so much, Ate Virginia and all your team. Thank you so much. And all the coordinator, the crew of Team Rochelle's, thank you so much for a very successful day that we have done for Mr. and Mrs. Gamutan. This is your host, Jessamine Giliana, signing off. Mayong gabi, amping sa paguli. God bless you more and see you next wedding by Team Rochelle. Thank you and mayong gabi.